Salam alaikum, bonjour tout le monde. Après avoir vu le théâtre antique, nous allons aborder aujourd'hui le théâtre au Moyen Âge. Alors pendant le Moyen Âge, le théâtre était lié au culte religieux. On assiste à un essor des genres dramatiques, en l'occurrence le drame liturgique. Ça veut dire que le théâtre était lié à la vie ecclésiastique, ça veut dire la vie des moines, des prêtres à l'église. Alors, qu'est-ce que le drame liturgique? Il est souvent lié à la pratique ecclésiastique, la vie des prêtres et des curés. Il s'agit de courtes pièces qui s'inspirent de l'Ancien et Nouveau Testament et qui évoquent la vie des saints. Les acteurs sont souvent des prêtres et les scènes se jouent en pleine église et en latin. On y trouve le mystère et le miracle. Le mystère, c'est un genre qui correspond à des scènes jouées en église et dans des places publiques. La scène s'étale sur plusieurs jours, souvent la scène se joue pendant 4 jours, lors des cérémonies et des fêtes religieuses avec des centaines d'acteurs. Parfois, on atteint 200 acteurs dans une scène. Les textes sont composés en vers. Le miracle, ce sont des pièces qui s'intéressent à la vie des saints. Elles sont écrites en vers, bien sûr. Le dénouement est souvent miraculeux à travers l'intervention de Dieu, de Jésus-Christ ou de la Sainte Marie. La farce. Vers la fin du Moyen Âge, un genre dramatique profane. Quand on dit profane, ça veut dire qui n'est pas religieux. Alors un genre dramatique profane va voir le jour. Il s'agit de la farce. Alors la farce, elle met en scène des êtres ridicules, avec la ruse, la fourberie, la satire, et vise à critiquer les mœurs de l'époque. Elle se sert d'un registre langagier grossier et bas, destiné à faire rire de bon cœur le spectacle, en ridiculisant aussi bien la bourgeoisie que le clergé et le paysan naïf, et des scènes de la vie populaire. Exemple, la farce de Maître Pierre Patelin. La farce va donner naissance au XVIe siècle à la sotie. Ce mot s'écrit avec 2 T aussi. Alors la sotie, c'est une pièce satirique jouée par les jeunes et qui stimule la folie pour critiquer les aristocrates et les politiciens. On finit par la moralité, c'est un genre théâtral médiéval aussi. Elle met en scène des personnages allégoriques, des personnages symboliques qui incarnent le conflit entre le bien et le mal. Merci pour votre attention. La vidéo suivante sera consacrée au théâtre du XVIe siècle. À bientôt. سنتحدث اليوم عن المسرح في العصر الوسيط. إذن المسرح في هذه الفترة كان مرتبطا بالمجال الديني أو بالطقوس الدينية، وقد شهدت هذه الفترة ظهور الدراما الليتورجية bien le drame liturgique. هذا النوع من الدراما أو من المسرح هو مرتبط بالممارسة الكنسية la pratique ecclésiastique التي ترتبط بحياة رجال الدين. كانت عبارة عن مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكتاب المقدس القديم أو العهد القديم والعهد الجديد l'Ancien et le Nouveau Testament، وهي تتطرق لحياة القديسين la vie des saints. الممثلون هم دائما رجال دين des prêtres، والمسرحيات يتم لعبها في الكنيسة باللغة اللاتينية. هناك نوعان وهما le mystère et le miracle. Le mystère هي مسرحيات يتم لعبها في الكنيسة أو في الهواء الطلق، وتمتد المسرحية لعدة أيام تصل إلى 4 أيام وتكون خلال الحفلات الدينية والأعراس الدينية، والممثلون قد يصلون إلى 200 ممثل. النصوص التي تلعب هي
نصوص شعرية composées en vers. Le miracle مسرحيات تتطرق لحياة القديسين، هي أيضا نصوصها مكتوبة بطريقة شعرية، ودائما نهاية المسرحية تكون عن طريق معجزة بتدخل الله أو المسيح أو مريم العذراء. لا فارس كرد فعل لانتشار لو درام ليتورجيك المرتبط أساسا بالدين والحياة الدينية وحياة القديسين، ظهرت لا فارس، وهو نوع من المسرح بعيد كليا عن المسرح الديني، تقدم لنا أشخاصا يثيرون الضحك. المواضيع المتطرقة هي السخرية، الخيانة والخداع، الغرض منها نقد العادات والممارسات التي كانت سائدة في تلك الفترة. الخطاب المستعمل أو اللغة المستعملة هي لغة عامية دنيئة مقارنة مع اللغة المحسنة التي كانت تستعمل في لو درام ليتورجيك. فلو registre il est grossier bas، والغرض منه هو إضحاك المتفرج عن طريق السخرية، إما هذه السخرية موجهة للبرجوازية أو رجال الدين أو حتى لذلك الفلاح البسيط. هؤلاء الشخصيات يتم وضعها في قالب لإثارة السخرية والضحك. المواضيع هي من الحياة اليومية، مثلا من بعض المسرحيات التي كانت في تلك الفترة لا فارس دو ميتر بيير باتلان. هذا النوع من المسرح لا فارس ستنتج لنا خلال القرن السادس عشر لا صوتي. ولا صوتي هي مسرحية ساخرة يتم لعبها من طرف شباب، عن طريق الحمق يتم انتقاد أرستقراطيين وسياسيين. أخيرا نصل إلى لا موراليتي، ومن خلال تسميتها لا موراليتي يعني أنها تتضمن حكمة لا مورال، وهو نوع من المسرح الذي ساد خلال القرن الوسيط أو العصور الوسطى، وهي تقدم لنا شخصيات أليغوريك يعني رمزية، وتجسد لنا الصراع بين الخير والشر. هكذا نكون قد قدمنا لكم نبذة عن المسرح خلال العصور الوسطى. خلال الفيديو القادم إن شاء الله سنرى المسرح خلال القرن السادس عشر. شكرا على حسن انتباهكم ووفائكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.